Desete masonerio, Baltez ovde. Evo me, idem sa lower power treninga. Snimio sam vam svašta, uglavnom rutina za istezanje, rehabilitaciju, prevenciju povreda. I snimio sam po jedan set od svake, radit ću voice-over kad stignem, tako da sad idem okolo naokolo. Bio sam u Mesari Gavrilović po mleveno meso i kupio sam neke kiflice, imam neke goste uveče, tako da idem sad još da pokupujem sve što mi fali i idem kući da se spremam i da mi spremamo obroke. Pravit ću mi neke tortilje. Ostaje u voice-overu sve da vam objasnim, nije mi bilo neko vreme, nije bilo posebnog razloga. Jednostavno, teo sam da izbacim neki drugi klip i to mi se nešto nije dalo nedeljama da uradim. I onda sam skontao da bolje da nastavim da snimam, pa kad mi se bude izbacivalo, izbacit ću i taj klip. Neka transformacija nije ni bitna. Uglavnom, vraćamo se, gledaći da budem redovniji. Nikad ništa ne obećavam, sad u posljednje vreme jednostavno, kad budem redovan bit ću, a džabe je sva priča ako se to ne dešava. Tako da, ako sam redovan sam, ako nisam, bit će. Nikad nećemo odustati, to je sigurno, ostalo ćemo lako. Evo, bit će jedan malo poduži voice-over, da vidite šta ja to radim, čim izbavim i šta me sve muči i ne muči i kako se osjećam. Tako da, pričat ću malo o tome što radim u snimcima i malo ovako generalno da se, vratimo malo redovnijem snimanju. Moguće sljedeći put, sljedeći klip biti Q&A, tako da još ću da naglasim na kraju da li da postavljate pitanje ili ne, ali moguće da će biti, tako da ostaje da vidimo. Ništa, idemo na voice-over. Dobrodošli u moj novi voice-over. Evo, odlučio sam ovo sve isti dan da uradim, pa ćete vjerojatno klip vidjeti sutra. Uglavnom, ovdje mene možete vidjeti kako ležem na stolnjaču, što je donedavno bio ne slučaj kod mene, ali otkad sam se povredio još u oktobru, istegao sam donje pripoje erektora ili kvadratusa ili oba, nisam siguran. I nije mi se to prvi put desilo, te sam mislio da će to jako brzo sanirati. Uglavnom, trebalo je jedno 2 dobra mjeseca dok sam sanirao tu levu stranu, ali pošto je ta 2 mjeseca ona kompenzovala, to jest desna je kompenzovala tu levu, onda je počela desna da me zajebava pre jedno mjesec i po dana, tako da dok nisam ubacio ovu rutinu za core, samo da napomenem, ovo nije tutorial, ovo su neke random vežbice koje sam ja sebi složio sa raznoraznih strana, koje mi sve, da kažem, prijaju i radim ih zato što mi se leđa tako bolje osjećaju generalno. Čak kad imam rest day ja uradim to kod kuće. U suštini sve ove vežbice mogu da se izaberu deo, mogu da se rade sve. Sve služe da se aktivira taj deo mišića i na leđima i napred, da bi se taj core ojačao iznutra i da bi to bila ili prevencija povreda ili rehabilitacija kao u mom slučaju. Tako da u suštini sad me boli leva strana, još nekih, rekao bih, 10% od onog ukupnog kako je to bilo ranije. I smeta mi generalno da dižem mrtvo i kod čučnja i kod gomile drugih nekih stvari, ali u suštini mogu da radim sve ostalo sa gornjeg dela, tako da snađem se ja. Ovu rutinu radim skoro pre svakog treninga, osim možda ako sam u nekoj žurbi ili radim ruke. Sad trenutno jako puno radim ruke, pričat ću vam uskoro o mom trening splitu, pa ćemo dati neke napomene kako, šta, zašto. Sve što ovdje vidite, jednostavno sam ja vremenom neke stvari izabrao i radim ih tako na brzaka, jedno 10-ak minuta, to traje možda i manje, da se to sve uradi i da se jednostavno maksimalno aktivira da se maksimalno aktiviraju ove strane i leđa i stomaka i oblikusa i svega tu dole što se smatra pod core, plus uradi malo i trbušnjaka usput, tako da trbušnjake tako radim po jedan krug za raznorazne neke stvari od svega. Snimajući ovo sam vidio da pravim neke male greškice kasnije, ali to ću gledati da rektifikujem, tako da nemojte ovo uzeti kao tutorial, nego jednostavno čisto da vidite šta ja to radim, pa vi malo googlajte okolo McGillove vežbe, core, bird dog, dead bug i tako te neke stvari. Ima kod drugih nekih kanala, kao na primjer kod Šimeta, ima ceo tutorial za te neke osnovne vežbice. Uglavnom, za mene je ovo prilično naporno i posebno kad sam tek krenuo da radim, bilo je baš problematično, baš mi je trebalo vremena da se uštosim, sad mi dosta bolje ide. Generalno, jako su mi puno pomogle ove vežbice i
ja smatram generalno da određene stvari ne treba raditi dok ti nisu potrebne, meni su očigledno počeli biti potrebne tek sad kad sam se povredio. Sad dođemo od toga zašto sam se povredio, pa generalno jako sam puno sedeo, malo trenirao, tamo u septembru, oktobru prošle godine dok sam nešto rešavao za faks i sedeo sam u jednoj fotelji u lošem položaju i onda su ti mišići dole oslabili i jednostavno kad sam se vratio treningu, na jednom treningu sam se dobrano istegao. Nisam prekidao treninge, ali to ne mijenja činjenicu da mnogi stvari ne mogu da radim kako treba. Jednostavno bol je sve prisutan i gledam da ga se što pre rešim, da ne prolongiram. Tako da ovog puta je baš puno vremena trebalo da se prvo ta leva strana sanira, a onda je ta desna preuzela i sad saniram desnu, pri kraju sam. Mislim, volim da verujem da sam pri kraju, tako da kad to rešim, mislim da ću uskoro onda moći baš dobro da guram, pošto sam u dosta dobrom treningu već mesecima. I stvarno sad kad sam slobodan, imam malo više vremena i onda potrudim se da ove vežbice skoro stalno uradim pred svaki trening. Ili kažem, ako su neke ruke na redu, onda možda preskočim, jer mislim nemam veze s drugim, ali zavisi i tad nekad uradim ako se tako osjećam. Dobar deo ovih vežbica je, mislim, za celo telo, ne samo za kor, tako i za noge, nekad više uradim za noge, nekad manje. Jednostavno, svako od nas bi trebao da radi bar deo ovih vežbica nevezano za koji trening, jednostavno da aktivirate telo da se malo bolje osjećate, meni stvarno prijaju. Kažem, bukvalno posle nedelju dana nakon što sam počeo to sve da radim, plus trbušnjake, malo sam više forsirao, leva strana koja je prva bila istegnuta mi je prošla, tako da ovo sad primenjujem na svim svojim klijentima, generalno odmah na početku učim kako to sve da rade i to radim da se oni ne bi povredili, jednostavno na njima radimo prevenciju. Kod mene je rehabilitacija, kod njih je prevencija i ja ću definitivno i kad zalečim leđa uskoro verovatno to nastaviti da radim da ne bi imao više problema kasnije i mislim da će stvarno biti dobro sad kad to rešim, zato što stvarno osjećam da i bolje izvodim dizanja i da se bolje osjećam i da bolje spavam, jednostavno baš sam gledao, recite ovdje sam baš grešku vidio napravio, malo sam otišao u stranu. Ova je inače vežba jako dobra, samo treba malo bolje da izvodim, vidim ovdje na kameri kako se to da rektifikujem. U svakom slučaju, trbušnjaci i kor vam nisu isto, to samo da naglasimo, jer trbušnjaci su u stvari mišić rectus abdominus a kor je sve okolo naokolo, svi ti mali mišići ima i gomila i na leđima su i sa strane i napred i ispod rectus abdominusa, tako da trebalo bi da radite i kor i trbušnjake, pored toga za izgled da bi bili i jaki i da bi radili prevenciju povreda. Sad, ja ranije to nisam radio kad sam bio u full treningu jer mišići su bili jaki i držali su sve to, ali onda eto vidite kad malo oslabite onda se te povrede lako dese jer kor sam po sebi nije jak, nego su jaki mišići koji drže kor okolo naokolo. To je ta neka rutina, sad prelazimo na drugi deo rutine, ovo radim bukvalno pre svakog treninga, znači to sam počeo da radim isto kad mi se desila jedna povreda ramena 2017. Ja sad to dosta brzo radim, tu ima još dosta nekih varijacija koje mogu da se implementiraju i može dosta dobro da se radi s gumom, u stvari verovatno i bolje s gumom, ja se naviku na ove moje bučice, radim raznorazne te neke rotacione pokrete ramena da bi se mišići rotatori aktivirali. Mišići rotatori su generalno loši, to jest evolutivno zaostali i jako se lako pocepaju da vi to ni ne znate. Da uzmete 10 ljudi na ulici, 7 njih bi imalo sjebane rotatore, makar od spavanja ili tako nečega. U svakom slučaju, ovo je isto jedna stvar koja mi je jako pomogla za zdravlje ramena. Ja bukvalno nisam imao nijedan bol u ramenu posljednje 2 godine od kada ovo primenjujem, u stvari godinu nešto dana, tako da ove neke rotacioni pokreti sa bučicama, malo biceps, malo triceps, letenja, unazad sa strane, to uvek uradim na početku bilo kog treninga. To traje meni jedno 5 minuta u suštini, a jako puno znači, aktiviram i rotatore, i rame, i trapez, i sve živo jako dobro, posebno pre poteza gde ću da guram nešto, znači na benchu ili tako nešto, tu mi je jako bitno da uradim ove vežbice. Znači bez njih bukvalno sad ne mogu, ja sad stvarno koliko sam se navikao na njih i primenjujem ih također na sve svoje klijente, jednostavno nema šanse da bi počeo trening bez ovoga, znači makar minut samo da prođem kroz sve te pokrete je dovoljno da napravi jako veliku razliku. Ne košta vas ništa i jednostavno svima preporučujem da uzmete mini bučice i da ovako malo izmlatite, što ja kažem,
okolo naokolo ili da nađete dobru rutinu sa gumom. Kao što vidite, ja ovdje bukvalno samo pomeram moje bučice čisto da prođe krv kroz ramena i ruke, ne bi li se aktivirale bolje. I ovo je dosta bitan pot unazad zato što zadnje rame ima i tu funkciju da se unazad aktivira. Tako da nakon ove rutine prelazimo još i na roller, sad ćete vidjeti. Na rolleru se još ne rolam puno jer nema potrebe, to radim u suštini možda kad mi je rest day, posle personalnog ili tako nešto. Uglavnom, na rolleru mi je bitno sad trenutno to uradim u sklopu. Aha, evo pre toga hiperekstenziju, to sam zaboravio. Uradim ovdje 2-3 seta. Pa ćete vidjeti šta sve radim na rolleru. Roller mi služi iskreno da i dalje aktiviram core, to ne uradim odmah posle onih vežbica. Ovdje sam samo snimao malo drugačijim redom. Jednostavno preko njega nađem te neke delove na leđima koje mogu da, tako da kažem, pritisnem i da nakon toga izolujem drugačije pokret i prijaviju mi ti pokreti preko rollera da aktiviram core još bolje i malo da uradim i dizanja nogu i te neke stvari. Vidjet ćete ovdje u suštini da se nešto previše ne prevrćem, nego radim tu neku dekompresiju tog dela, izrazno im prija da ovako blejim preko rollera i da se prevrćem preko njega na stranu. Nekad zna nešto i da, po znacima navoda, pukne pa bude malo bolji osjećaj. Malo možda prerolam čisto 2-3 puta jer ne bi valjalo puno se rolati pre dizanja. Iz prostog razloga što znaju mišići da budu previše mekani, da nemaju tu tenziju i da ne mogu da vuku kako treba. Kao što rekoh, ovaj roller ovako široki koristim da bi radio, vidite, ovako core preko njega, znači ovako uspostavim neku ravnotežu i onda idem gore dole i to mi baš prija za taj donji deo leđa. Iskreno baš je problem živjeti s tim bolovima koji su sve prisutni, znači bukvalno u svakom položaju ja osjetim leđa. I neke od stvari koje su verovatno doprinele toj povredi pored tog sedenja i toga što nisam vodio računa o tome ranije i što sam stajao za instrumentom godinu i po dana dok sam bio geometar, jednostavno stojite na istoj nozi, stojite po 10 sati dnevno na hladnoći, na toploti i to se odrazi na neke stvari. Tako da, pored toga što sad pokušavam da se rešim tih bolova i tih problema strukturalnih, jednostavno smatram da peglam greške koje sam pravio tokom posljednjih 5-6 godina dizanja i da jednostavno kad to sve ispeglam, kad uskoro, ja računam za jedno mjesec dana da će mi leđa biti u fullu, mislim da će onda stvarno biti dobro. Nažalost, moram još samo da kažem da ne mogu da se takmičim još sad na ovom takmičenju u powerliftingu u VRPF-u, iz prostog razloga što leđa mi nisu prošla i znam 100% da bi se opet povredio ili previše istego čim bi pokušao da povučem nešto preko 75%. Tako da tamo ću najvjerojatnije ići samo turistički, eto čisto da najavim, ali vidjet ćemo, zavisi još od nekih obaveza. Tako da odem, eto čisto malo se družim, teo sam i decembru, ali nisam mogao. Ali neću se takmičiti dokle god ne rešim sve ove povrede. Ali mislim stvarno iskreno da ću do sredine godine napraviti sve PR-ove na svim dizajnima opet u teretani, pa taman do kraja godine onda možda da ozbiljno spremim jedno powerlifting takmičenje, da oborim neki ozbiljan total. Ovdje sa šipkom vidite moj klaster koji radim uvek pre nekih dizanja kao što su mrtvo dizanje ili čučanj, znači sa šipkom jednostavno prođem kroz neki oblik mrtvog dizanja, da rumunsko, da obično, malo veslam, malo nabačaj, presa možda ponekad, evo radim good morning sa šipkom i vidjet ćete ovdje još par čučnjeva na prazno gdje pokušavam u suštini da se namestim, da se bolje osjećam. Posljednje vreme sam dosta menjao čučanj, to ćete vidjeti sad uskoro, ali evo par reči da kažem. Šipku držim na srednjoj poziciji, znači ni high bar, ni low bar i noge sam malo raširio nego ranije i u suštini za sad mi to daje jako dobru i poziciju, snagu i osjećaj. Mislim da sam stvarno popravio čučanj, mada snimat ću vam to nekom prilikom konkretno sa jedno 10 uglova da vidite ovdje ova dva ugla koja danas prikazati nisu baš sjajna, tako da možda neće izgledati baš tako dobro, ali verujte mi, do sad niste vidjeli lepše čučnje od mene nikad. Ovdje se nalaktim ovako na svaku nogu, to je za otvaranje skočnih zglobova, za dorsifleksiju jako bitno. Možete uzeti čak i ploču i staviti i pomaže dosta pri dubini za čučanj, pored ovih patika koje ja nosim. Ovo isto volim da uradim, baš mi je dobro osjećaj nakon toga. I kad
kada ovu rutinu prođem jednom do 2 puta, ovdje će sad vidjeti konzervativno keca, doguram dokle me bole leđa, ovo je 140 kg. Ovdje me leđa bole pri dizanju 3 od 10, tako da ovo je, zašto u stvari radim uopšte mrtva dizanje, da bi ti bolovi u suštini prošli, jer jedini način da ojačam taj deo koji je oslabio i koji je povređen je da nekim doziranim dizanjima prolazim kroz to mesto iz prostog razloga što neće nikad zarasti ako mu ja ne budem dao signal da zaraste. Taj signal se daje tako što radim one vežbice i tako što radim to dizanje. Mislim, nije konkretno na ovom povreda nastala, ali na nekom sličnom dizanju kom je povreda nastala, moram to raditi da bi dao tim mišićima signal da se oporavljaju. Uvek mi je nakon ovog lower power treninga taj dan malo teško, onda se namažem i gledam da izmasiram taj deo i sutra uglavnom bude bolje. Tako da svake 2 nedelje kako ovaj program ide ja ocenim koliko sam napredovao i zato mogu da dam predikciju da za otprilike 2 kruga ovoga, ovo je bilo 160 kg, kao što vidite to je otprilike to. Predikcije su da ću da za 2 nedelje, za 2 kruga, znači za mjesec dana da budem u suštini u dobroj poziciji, moguće da više neću imati nikakve bolove i onda mogu opet da guram. A s obzirom da je 160 kg neki minimum, vrlo brzo ću ja dogurati do PR-a. Ovo je 120, tu radim petice nakon tih kečeva, to je nešto gde me ne bole leđa ili me bole 1,5 od 10, tako da kroz to mogu proći. Fokusiram se na formu, fokusiram se na tenziju, gledam da sve bude savršeno, da ne bi napravio neko dodatno sranje. U suštini posljednja 3 lower powera su mi samo pomogla. Ovdje ste vidite moje nove čušnje, vidite da je šipka na nekoj srednjoj poziciji, dubina je dobra, mogu i dublje, ali ne treba jer bi izgubio tenziju. Ovo, radio sam neke trojke sa 100 kg, to mi je u redu da me ne bole leđa opet, pošto i na čužnju se aktivira taj deo jednostavno aktivira se skoro na svakom pokretu koji ima veze s nogama, znači čak i dok šetam, dok sedim, dok ležim. Evo iz 2 ugla sam vam snimao, kažem nisu baš sjajni uglovi, morat ću se okrenuti na drugu stranu kad vam budem baš snimao formu i te stvari, pa ćete vidjeti da sam se znatno popravio. Ima tu još rada, ali odlučio sam uskoro da ću svejedno uložiti u sebe tako što ću kupiti slivze, kupit ću pojas, kupit ću one steznike za ruke, tako da mogu sa svim tim da napredujem malo bolje i brže i to će me malo štititi od nekih uticaja loših. Dalje prelazimo na snatch grip deadlift, ovo u posljednje vreme radim, to je jedan pokreta koji me nije boleo pre jedno 2-2,5 mjeseca kad sam bio u većim bolovima, tako da sam tad počeo da ga radim i zadržao sam ga. U suštini mi se sviđa, ne idem skroz do kraja dole, gledam da držim neku tenziju, malo mi više uključuje noge, gluteus, srednji deo leđa, jako mi se sviđa pokret i kao što vidite lepo ja to radim, malo šire se to uvatjava, tako da onih prvih prstenova radim neke osmice. Za sad mogu sa 80 kg, nije puno. Onda sam prešao na hip thrust, ovo je drugi put u životu da ga radim, prvi put u Prime, a prvi put sam inače radio kad smo bili kod Viktora, to ste vidjeli u prošlom klipu. Ovdje sam uzeo samo 80 kg jer je ovo 4. vežba, evo koleginica Dunja, zahvaljujem se, ona me tu slikala, treba za Instagram da kačim. Inače da je na digresija, na Instagramu kačim 2 posta dnevno tamo koljem, tako da ako hoćete neku aktivnost tamo je pratiti, to je najbolje. Ovdje sam radio sa 80 kg neke osmice, malo sam, forma mi je malo klima, morat ću još to da naučim. U suštini evo vidim sad ovdje na snimku neke stvari koje ću da popravim, malo je zajebano dići ovo gore, ali u suštini ide. I brzo ću ja to ojačati, možda i stavim na 3. mjesto umjesto snatch grip deadlifta, pa ću onda vrlo brzo ja stići tu do 3 ploče samo da mi se oporave leđa i ovo će mi i pomoći da mi se oporave leđa jer ceo taj pripoj gluteusa sa svojim dolnim mišićima je nešto što mora da ojača da bi se sve te povrede sanirale i da ne bi više dolazilo do njih. Tako da hip thrust ne samo što će mi pomoći u snazi, u izgledu, nego će mi pomoći i u rehabilitaciji i u prevenciji. To je vežba koju sam odlučio sad da ubacim i verovatno će biti jedna od bitnijih za razvoj snage. Ovdje sam iskreno otpao, jako teška vežba i da, ovaj ceo trening je bio fasted. Jeo sam sad prvi put danas oko 5 popodne, zato što sam juče jeo dosta, nije mi trebala hrana, primjenjujem intermittent fasting koliko mi odgovara. I evo posljednja vežba, ovo sam isto radio neke osmice, sedeći good morning, noge stavite napred kao što vidite, znači tamo nekih 120 stepeni da imate u kolenu i idete napred, lako loadujete pokret dokle god dozvoljava, dokle osjetit ćete uloži veliki istezaj, leđa u ekstenziji
I ovo mi isto jako prija za tu povredu, znači osjetim kako prolazi krv i signali kroz taj povređeni deo. I izrazito mi prija da ovo radim uvijek na kraju treninga 2-3 serije. Kad mi se leđa oporave, vjerojatno ću raditi stojeći jer može veća kilaža da se stavi pa će imati veći prenos na ostala dizanja. U suštini, kao što vidite, uhvatim ovako široko, držim tenziju, malo pogledam sa strane da vidim da sve valja, ali loža da ovo gori ovako sedeći samo sa šipkom, a kad ubacim stojeći sa većom kilažom bit će još bolje. Jako dobra vežba, ostavljam za kraj da malo prokadim. Hvala što ste gledali klip, nadam se da ste uživali i idemo dalje. Ne, Rena!